C'est là, c'est plus mes frères, sans ceux qui n'ont pas de cœur. L'amour du pays existe, même en temps de guerre. Je sais que t'as peur, c'est vrai, on a peur. Indépendant de puissance dans nos jours, rien n'est fait. Tout est pas théorie, mais fracasse en nature. Vie du jour au jour, sans se préoccuper du lendemain de nos gamins. Soyez jambes nous demain. Si tu tiens au mal lève-toi le mettre à l'heure. Avoir un gars l'Afrique, j'aime le numéro Djamdjamda. Est-ce qu'un peu m'Afrique, j'aime le numéro Djouda. Le Mali est à nous, ce pays est pour nous. Toi et moi, le pays, on est tous des Maliens sans doute. Hospitalité, fraternité, ça va pas changer, c'est clair. On attend ce faire c'est bon, on veut plus de faux. À la tête de notre backbone. Inch'Allah, Mali, on ira jusqu'au bout, jusqu'au bout. Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walmando foli ni tantala toujours abalmake de do aras 24 anti katinina ambe nyogomolo dande do kaw fo ka walmando foli ni tantala depuis bureau kono groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 5 6 7 fo ka tabla international ka partout dans le monde kaw fo ka walmando foli ni tantala aka soldana aka barakila de do aras 24 ambe nyogomolo dande do Kerengere nyana mauma se ya semboa konokoro pour que kase kunu manifestation kero la ambaw fo ka walimando foli ni dantala awtara faso ko de la awtara yere nyini de la awa awtara ka droit de réclamer ana ka tien de do awa ma kele nken galonka abeka keni horonya abeka keni dambe abeka keni yere nyini fanay kaw fo ka walimando foli ni dantala malien den kelen na bela dele mamunu fana be kan soutenir ni kan kele inka ka soro agelea tu ka toro tu ka ambu foku walimando foli mini dantala mo kelente se kola ni ay mo weru beta ka soro katinina ko gelea tu la passeport ko gelea tu la mali dossier fo gelea tu la fo ite faso kanu ko faso kanu de u blala inyabi u balma ulu sinju la tonyo mini kololo min kono c'est pour cela que olu fana bokun kera ninde ntese ka balma to bolola ntese ka balma to ni nyani jugu in kono ntese ka balma to ay sira munun traverser pour que kaseka yan soro gelea ni nyani bolo ntese ko olu te ni nketogola mauma sere amba fo ka walmando foli mini dantala otomene ko fe balma ministry abia amba yorodo abe place mina abe hotel mina amba bela jelendo nga ante fenga lela aya le to en folo kunjumende ya tongo ante se ministry ma mbena daluya fawye ministry nana an kama tiela anam be masega nyonye me amana ke chogo ani mo kele nyonye ko nana amba bonya parce bonya be mande bonya masagi be mande ni maka nyuma wal nyumando ay wallahi be ke kafiri de an te fisuru wale ay kasimu yere swa o diara awnye amba fo ka wal nyumando o tayra ka fo anta kele o tayra ka fo anta critique o tayra ka fo femi anga droit an ma soro ka fo ko an ba ale toléré oyengalonde kunu avec 18h wati ministre welelike ko tiela ko ay jama chayara ko franchement ko ale ere jatigera ale ere sirana kerengrenya ay ere klobe kanna ko parce que ale ere tumbe ka laje mais amase ga tansoro ka be laje parce que arndebu tumba ni mo were uche o mama ko nana ale wulla kata ka arndebu nyanabo mais o ko fe ako kasimu ga fere nyini ka imagine nu chiama kasimu ye imagine nu chiama donc imagine nu chilen ko fe après anya fo ministre ka diaye anti kele parce que nana ya we kele nye yare swa ambe munde doida dossier hakemi mbambolo bi abise ya ke sini beta j'espère que sini de akangata ministre kangata sini de dossier hakemi anya soro antege fulansera kami arranger oye 12603 dossier mi bantegere 12603 dossier o de bantege anyo numbukta ko chiama ka fo ko nindebe donc anganga mi were fay katina ko ni passeport tielala anyo message sebe anyo dama anya fay ka jey ni mbisika ki akanna liko follow ya
anw ka faamuyali la de a ka nali ko fɔlɔ bɛ se ka kɛ nin ye ka sabu kɛ wulila anti kartinina kama pour que filanan ka sɔrɔ a la Faransi kana tigɛ la komi bandaw Faransi kana tigɛ la komi Motari ni taara ko ka bɔ a la ni ko ma bɔ a la e bɛ fɛrɛ ɲini i b'i ka poste bila n'o tɛ ni sen sera Faransi yan fɛn min bɛ kɛ bandaw la fɛn min bɛ kɛ Motari la an b'a ɲɔgɔnna kɛmɛ da i kan en tant que i nana anw yɛrɛ suwa koloro min ni toro min b'an kan an y'a kɛ dossier k'a ci ma donc yanni ka tagali fana cɛ an ye dossier hakɛ min sɔrɔ nombre hakɛ min sɔrɔ n'o ye 12 603 personnes o de ka dossier b'an bolo an y'o ta an y'o d'a ma donc nin de don n'i taara i yɛrɛ kan ka ko min ɲɛnabɔ a la i k'a ɲɛnabɔ i y'a dɔn k'a fɔ fana maaw fana tɔɲɔlen don dɛ i yɛrɛ ka kuma kunu i ye jama ye o ye kabakoyala ko ye i ye jama ye a hinɛ ka bon a makari ka bon nin kuma bɛɛ fɔra ministre ye a ko baasi tɛ ko a y'a mɛn ni ala sɔnna n'ale sera Mali kɔnɔ ale kan ka min fɔ président ye ale kan ka min fɔ ministre ye ale b'a seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ i b'i seko ko o t'anw ɲɛ sira la anw ka faamuyali de en tant que i ye ministre ye anw ka papaga t'a la ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o dɔrɔn de anw ka laɲini ye o tɛmɛnen kɔfɛ aw b'a dɔn dossier ninnu bɛ cogo min n bɛ n'u détails d'aw ma sisan dossier min b'an bolo o ye 12 603 personnes o de ka dossier b'an tɛgɛ bi donc yanni ni waati ka se dossier joli de tun b'an bolo yanni kunun ka se o tun ye 7 303 dossiers o de tun b'anw bolo mais kunun an ye 5 300 dossiers de sɔrɔ république encore république de nin ye Faransi dɔrɔn de ye de awa bɛɛ ma sɔrɔ fana dɛ o ye Faransi dɔrɔn de ye de o ye Faransi dɔrɔn ye kɔlɔlɔ jumɛn de b'a kɔfɛ sisan d'accord n bɛ na le séjour tigi min b'a la k'a fɔ ko carte séjour b'i bolo i ka carte séjour banna a bulon kelen b'i bolo o ye 4003 personnes et 4003 personnes olu de perdu l'u ka carte séjour la awa séjour tun b'olu de bolo ka koro olu ma se k'u ka séjour sɔrɔ baaraw tiɲɛna i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ dugu kɔnɔ o ye 4300 personnes a y'a lamɛn 4300 4003 personnes 4003 personnes o de ye séjour tigi ye carte séjour bɛ mɔgɔ min bolo minnu bɛ Europe u b'a kan récépissé duuru ma de a ye taa passeport ɲini ka na passeport nalen kɔfɛ an b'aw ka carte séjour d'aw ma n'u ka séjour dalen bɛ préfecture la o ye joli ye o ye 5600 personnes Faransi kɔnɔna na 5600 personnes olu de mago bɛ carte séjour la bi n'u ma se k'a sɔrɔ ka sababu kɛ Mali passeport ko gɛlɛya n'a tɔɔrɔ n'a ɲani ye a bɛ se ka mun de faamuya nin na 5600 personnes récépissé de bɛ ninnu bolo Faransi jɛnna n'a ye hɔrɔnya kama danbe kama anw carte séjour yɛrɛ de d'aw ma mais n bɛ récépissé d'aw ma aw ka taa feere ɲini aw ka passeport la aw n'a kana aw ye jamanaden min ye aw ka taa ka jamana ka passeport ta n'aw n'o nana waati min aw ka séjour an b'a ta ka d'aw ma o ye 5600 personnes olu ma deli ka séjour minɛ o tɛgɛ fɔlɔ récépissé de b'olu bolo fɔlɔ basi tɛ n bɛ nale donc mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen minnu mago bɛ carte consulaire dɔrɔn na carte consulaire dɔrɔn na o ye 2030 personnes 2030 personnes minnu mago bɛ carte consulaire dɔrɔn na n'u ma se k'a sɔrɔ olu da tɛ séjour ko la dɛ olu da tɛ récépissé ko la dɛ o ye de minnu mago bɛ carte olu mago bɛ fɛn dɔrɔn na an ka carte consulaire dɔrɔn na 2030 personnes aw yɛrɛ ni Alaw tala cɛ 2030 personnes olu mago bɛ bi ka Mali carte consulaire de sɔrɔ u tɛgɛ Faransi kɔnɔna na yan olu ma se k'a sɔrɔ o y'o ye an bɛ tɛmɛ o kan sisan n'an tɛmɛna o kan sisan an bɛna mun de la maa jumɛn de bɛ yen tugun o ye 970 personnes olu wolosɛbɛn dɔrɔn de b'olu bolo carte consulaire tɛ yala an tɛna kuma k'a fɔ récépissé yala an tɛna kuma k'a fɔ ko dépôt k'a fɔ ko olu mago bɛ passeport de la yala an tɛna kuma k'a fɔ ko séjour ko donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ ka sababu kɛ carte ɲina de 12 603 personnes dossier o de sɔrɔla min b'an tɛgɛ bi waati min na bi an bɛ mama min kɔnɔ bi komi sisan an sera ka min arranger an sera ka min compter o de filɛ an tɛgɛ ta o de filɛ an tɛgɛ ta donc ani dossier minnu nana bi olu ma jata kɔnɔ de dossier minnu nana email kan olu ma jata kɔnɔ de parce que o temps t'an bolo ne yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ de la o temps tun tɛ anw bolo olu si ma compter nin na bon nin tɛ Faransi dossier bɛɛ ye de parce que dossier bɛɛ mana bɛɛ ma temps sɔrɔ ka na n'a ka dossier ye bɛɛ fana ma temps sɔrɔ ka na kɛnɛ kan awa temps tɛ bɛɛ fana bolo waatiw kɛcogo an ka manifestation kɛcogo ani an ka réunion fana kɛcogo a bɛ maa dɔw fana sɔrɔ a dɔw bɛ baara la ou bien a bɛ maa dɔw fana sɔrɔ yɔrɔ ka jan a bɛ maa dɔw fana sɔrɔ olu ma se k'u ka papier u ka sɛbɛnw sɔrɔ peut-être dɔw bɛ kalanyɔrɔ la ou bien dɔw bɛ occupation wɛrɛ la olu mana n'u ka dossier ye 12 603 personnes e Mali
anya di ministre ma ango ministre ibe anti kele ibe yirimi kono ibe siro me namba kalama de munya anyi bonya ni am bonya ambi bonya parce que yalla me haramana ke miniti kelendi o lameri kama me kado dongodo ma de be ka tono dongodo ma de be kololo kono dongodo ma de be ka degu dongodo ma de be nyani jugu kono dongodo ma de be ka baro e maw de ka baro be ka tie dongodo maw de ka carte séjour be ka tie aw nyere ya fo ministre mo hakemi be ka foko min perdla ka carte séjour la a bloquer mbe o 4003 personnes ye 4003 personnes no lu tara mali kono abese munde ko lu ye sisa carte séjour bu bolo jamana en kono sanjoli be bara la jamana en kono ya jamana ye carte séjour ta kadi nunuma 4000 personnes 4003 personnes olu be na perdu ka carte séjour la complètement avec chogo jumen de la malien de bon oye séjour tigu tay responsable be munu mbolo munu madeli ka séjour yere mine utege imago bala kata séjour de ta droit tora kuka passeport de ta droit pour que kata séjour droit labo oye 5600 personnes otona mali e munja na ba faso ye subhanallah otona mali e munja mana façon de dirisa façon jumen de ba nkuna mundi ato anka fama o te hina auna Italie te nina Allemagne te nina Espagne te nina Europe jamana site mimbe nina folo a jamana te ni e France dronye aun dro anti katinga mogo sera ka mi soru tege folo bon no yo ye mamunu fana mago be anga jamana ka carte consulaire la o ye 2030 personnes jamana en kona an sera ka mi soru antege bon olu ma se ka carte consulaire soro est-ce que olu be se ka respice ko kuma fo ite se ka fo est-ce que olu be se ka séjour ko kuma fo ite se ka fo anga jamana ye mun jamana faso nye konzili siglembe mun kandeka ambassade siglembe mun kandeka anga famaw siglendo bara jumende ka mali kono ko nafa ka bu kateme anga ni dossier nununka aw yere ni Allah taala ci munu be ka fo ko anti kartinina ibe ka dépasser ibe ka fendo ki amanga ka ke aw yere ni Allah taala ci mamunu be ni kololo en kono 12603 personnes abise ka mun de famu ni ko ina sisa eki yere jate nunu la doro na ya sura kololo tumbe eka ninke chogo ina ekanga munde kisisa eka la nyine jume sisa oui bon munu fana mago be carte consulaire drona anka consulat konana anga ambassade konana anga jamana leta mago be carte consulaire drona o 2030 personnes ye 2030 personnes donc olu mago be carte consulaire la olu mo soro folo awtala munu séjour be munu bolo ayo olu ka séjour chien RSPC be munu mbolo jamana ya nyamari be seben daw ma me ayita passeport ke o dobe o liye passeport ke sien fula sien saba in konana ye passeport ata sien saba in voilà sien saba in konana do ye passeport ke sien fula passeport in kele voilà passeport in kele sien fula dépôt kele sien fula iba sara 83 euros 83 euros sien fula ayin lamed 83 euros sien fula. Oui, reçu bambolo. Do ya ke sien sabado ya ke sien nani. Dépôt de passeport. Ama sigu ka passeport soro. Olu si ma sigu ka passeport soro. Bon avec que chogo jumende la na folo be ka tien baro be ka tien. Séjour tigi do be olu dépôt ke fo sien nani. Mais perlu ka séjour la folo parce que passeport tout. RSPC tigi nu olu do ye dépôt ke fo sien woro. Do ya ke sien fla do ya ke sien saba. Et puis, dépôt fana ke euro là, souvent il va que 83 euros. Mo dobe, au lieu à que 80, c'est-à-dire au lieu à que 85 euros, au lieu à que 86 euros. Ndaro somu be yele de ube abe digide ne konte foi kalamalina. Akoni ma digi passer avec un monter. Et dépôt normal est 83 euros, mais do ya que 86 euros. Do tara que faut 87 euros. Mais comment ça obise la famille a choco du menela? Passeport ma soro ni kanga har na ya soro ni yake 100 euros ni ka passeport so yitege on nafa kabo amana ke choko jo ka passeport bi bole ka barate chi 7 euros mi nyele la ka obe 8 euros mi nyele la ka problème tola mais e ka 7 euros ka yela ka 8 euros ka yela ka obe 10 euros ka yela ka ntugu ika séjour i perd la RSPC mi bolo fana dati bana i maseka passeport soro pour que kata préfecture la katika séjour e récupérer e bisika monde famille sisa yaro itisika fen famille de. Donc anga jamana anga consulat min siglembe anga ambassade munu siglembe ibe ka maw dunde ibe ka balo maw de la wa ube te ka balo maw la ibe ka profiter on na de wa ube arbi olube ka on de mede anga chie de fo nyonya de wati do sera malende na ube kunu ay kunu na ute kunu ay kunu abe wolo minna ambela jelende ba ya nyana enna e séjour bi bolo iba nyana séjour ti bolo iba nyana munu ba kololo kono bi mamuru be ka yele olula ku nyiw labo ka fo
ko vraiment ko ni nyana don na tawla ere tena ke komi nunu ke chogo ere bena ke komi nunu ke chogo aba nunu be fusani ye wallahi parce que ni santambara barakero la ube kika kati séjour sori tege e ka tila ka perdre la o kololo ka bunde mo me respise bi bolo I kana ni passeport e ka dépôt ke sienani sie duru ube sie saba ube sie fla e ka jamana maso halbi ka e ka passeport labo ko bloquera ka sabu ke nina yala mo munu ka carte séjour bu bolo yana o ka fo nina aw te passeport labo folo ka di oluma après aw kan ga ke chogomi aw ba ko o ke chogola wa anga chien fo nyone anga leta te barala de wallahi anga diriza on te barala de boni ma hakin nunu bebe ni ke chogola 12603 personnes yaro ante kuma 970 personnes koni kawo olu tay wolo seben gansan de bo olu bolo carte consulaire to olu bolo ebe carte consulaire soro ebe na dépôt kewa ebe mun dépôt de ke passeport ko dépôt koni o kuma yerete olu moke bon munu nyere dépôt ko respise bo olu bolo olu respise 6 mois de beduma o 6 mois nyere laba chama nyere bu chela chama nyere tajora o ekelenye flana jume séjour tigi munu be barala jamana nkona na sanjoli santa sanduru samuga sambi saba no ye 4003 personnes donc olu bebe ka Pérou ka séjour là complètement ka sababu ke Mali passeport koy Malio ante hine nyogona Malio ante makari nyogona wa Malio wati de sera nga tien fo nyogonya kwa wati de sera jamana namba yelema kunjugu kanka yelema kunjugu ka wati de sera jamana demunu be jamana ko ka no e diaspora di monde en kanka responsabilité ta kunye munde consulat ni ambassade fen sigilembe ani président munumbe Mali kono iba aunde ka barala ibe ka fo dongoro ibe barala senite mimbe ka fo ko senite min sigira Mali kono bon oluko ko ay ko plagito olu bolo pour que I kase ka kuma nyogo ya yoro mina yala ministre taran galomba tike yoro mina o blon ye jonde taye ibe ka jamana donde kungo foi wa ube be ku yere kala ni de fo senite konna na yewa ado itunte sika kuma katini na ko kawa ado itunte sika kuma ninka Maleo mau tonyo oye tonyo danya anka chedo fo nyonye ko boni mbela jelembe ni nke chogo ina sisa a besega munde fo ni nke chogo ina est-ce que niye mamunu be kala nyoro la doronye wa munu nyerete kala nyoro la oye 4003 personnes ye séjour tigu ibuka barala ibuka sokono ibuka loyer sara nunde perdulo ka séjour la ka sabuke jamana ka passeport ka sabuke jamana ka sebenye mais dongoro nan kuma na iba ko anka tandi transition moma dongoro nan kuma na iba ko no ko anka sumaya bandaw ko anka sumaya motari wani ko na sumalemba au ko sumalenta au ko de na sumalemba au bolo na usilemba sumala akalama ni ba on bolo on be si akalama de ko donc tanta on bolo nous be bara la Mali kono bara fo ite ka Mali nyere nafa en tant que diaspora mimbia am be naflo min financer Mali kono am ma basigi soroya an ga sebu be ka tiya an ga kalon be ka tiya an nyere ka siro be ka minana an masega kele kola yani ka koko ke jamana kono fere nyini an balma munu be jamana koka no e Europe jamana no e Asie jamana no e États-Unis jamana au ka fere nyini olu munu ka séjour code lolombe jamana ka sebe na no e passeport o passeport inde ay fere nyina ka cardinal lele mboni na kwa nonte an faw mago sara an baw mago sara me jamana in konana mabaw be yite kuma ko donaw be aw be munun jate ka ko donaw de do isite kuma aw be munun jate ka ko karamo de do ko waliju baw de do me isite kuma ni nke chogo ena me aw de wi ke waliju ye aw de ko karamo ye bo o karamo ya be nafa jumende nya sisa mori jumende be ka e ka séjour ko nyana bo yan sisa ma ba jumende be e bolo Mali ko mi be se e de me ka seben ko ena yan to ko ateo donc wati do sera diaspora ga fara ngon ka wati do sera ayaw balma o souteni wati do sera nga wuli ka jomi ambes ga dankari ni ko ina tuko mi wati do sera nan kanga sani ko no fe tuko mi anka sani ko no fe ni ke chocolate ni de dossier be ma soro folo Italie mabona ata hake folo Espagne mabona ata hake folo Allemagne mabona e Suisse mabona e awa France yere tama ban folo parce que hari biwelel debe ka ke ne tamana mba ke chogo jumendela an ko munu nana email kan folo matla olula folo ye munu chama folo amma olu imprimer folo mais ni munu mbora kunu manifestation ke yorla kana fara hakemin to mambolo anyo de jatibo awa antese ka fo nyaga mo la folo parce que nan ko ambu nyaga mi nyona antese ka jatibe labo ka ministry toya anyo de jatibo ka karakle ka tila ka ci ministry yerema ka ci ambassade ma ikado ka fo ko gele ya be ikado ka fo halbi ko torobe ibabe kalama de awa be video in bela jele ibabe sui
ambe mouvement fenfenge ba beshi mouvement fo ite nambe minke ka dogo ka sura ma tuma même har ni manifestation be ko mi sinile on ba message tuma sini ambe bo kata manifestant ka dura ambe ta réclamer parce que on tate poti ko de on tate ko dogo taite on tate ka fo ko amban dogo sidiri amban dogo jama min ban no fu ambe ka jama min ka hake ni kan dogo olula ka fambe ko ke krefo en galonde de no retourna ba zoro be kele me niveau mina te son niveau là de bo beskilo no nin kainka surtout kerengere nyala France konana ni ko mo ba kabo mo te bo ni ko mo ma me bo bela jere dalo no appartement ni fayu konana bebe kulela aw be kule ka foko seben taw bolo aw be seben soro chogo jumene la ka soro e ka passeport e ma soro e ka jamana la folo e be siga kule chogo jumene la ko français e je sebena ka soro e ka jamana yere de bali sebena ni fenfen fele ni nombre hake fenfen be ni kono awa ni sima perdi ka sabu ke français awa ni sima kojuke ka sabu ke français ko français je papier la de an ka jamana an ka l'état an ka état di am bali ni bela jelena 12000 et quelques per 12603 personnes o be perdi la sebena ka sabu ke o bebe nyani ni kololo ni toro kono ni girebuya ani kasi kelema kasi mo wero fe ani mo were ki balo nunu be ni kololo en kono amuru ndale me franchi kono nanka ka boni parti poti ute awte bode awani kramo ko ute awte bode awani koyote awte bode ba awdu be bo dongoro kata kule français udala anka droit ni e ka jamana yere droit ti bolo akon mali yere kono amuru be diaspora la droit fo ita ambolo malende anka wati do seranga faranyo konka ko wallahi anka faranyo konka ni nyani ni toro yi aba ni kololo mi afanga kabu c'est pour cela que amba fawiye ambe keleina ande keleina fewere la andu site kasi kelein kono fewere la de c'est-à-dire anyabe réalité mi nambolo wallahi ni de bambla kulela wa ni de ba to fana be si anyana aba ni de fana ba to fana ambanka vibla danzela anga vibe danzela de nete haro dogo ere ni 12000 personnes mi fleni har na dana ni ndrondema la ko be ne soro ni ko namba asime aba ko be wolo ni na ne ba asime arajo so be media be me masite anwele kan nouvelle takafo ko ni kololo kunye mundi ma joli de be ma ba joli de be ma be citation du de la ankanga munde ke pour que l'état kasega barake au ka hukumu kona ka passeport ko kona pour que ma ka se ga seben soro e munu matan soro kana folo munu ga seben un tanteke folo munu wole seben be munu bolo yere ante kuma olu takaw olu wole seben doron de bo olu bolo olu ma considérer yere soro beni hamina ko de mais séjour be mami bolo mami ye sandoli bara ya jamana in konna na ni e perli ga carte séjour la e la bambe mundeke on be kelemina abe mali nafa an nafa e mali folo de aflana e français parce que ni mam fen fleni ni mbe jera seben na kafoko ko 12600 personnes ko olu ga carte séjour tiana olu ka respecté ou tiana c'est-à-dire olu ya dépôt ke sien joli ni wori bebe tan l'état ka kesi kono l'état be arnebu tani nunu be la jelenye oui inana dépôt ke ya ke sien kele ya ke sien fla l'état be ka na flo soro me e mago be ka sa nunu laban be ke mundi on devait que Francis sauver terroriste ya hukumu konana comment otara ka fa on ye terroriste Francis ya do jamana nkona ni 70 la itise ka localiser awa ni 70 la iye choko bochoko tila awa boyoro eretila ibise ka ke fembe la jelenya awa ibise ka fen nation bela jelenke Francis konana ya pour que malien ka kisi mo kan galon tigela pour que malien ka kisi mo ka jahiliya la pour que malien ka kisi femunu nube kan galon dana ka fa nye ka sura antoye fo anga jamana ka passeport ko wati do sera diaspora ka responsabilité ta parce que ho conseil femme be Europe ko no magotana ho conseil nunu no olu tala yere de jabira na ka mo français ngono olu tese haru da do malien diaspora mindia olu tese ko da do anka ko yere la wala ni nyame do numu legwala kana hera kenyi numu dae ka fo dongodo ni kofe ka fo ko alebe ka malien do ndebe ni kanka 12000 et quelques anyo soranga komba wule ni biche dossier mimba ombol 12603 personnes dossier oba ombolo jabira esigilen tumbe kanjumendeka ho konze esigilen tumbe kanjumendeka mo be kata dépôt ke dongodo ko sila konana ko sila be ko wori mina abanga na mngona mo abe deso fara abu fara ngonka abu bla poubelle kono on be ni nyani jugu bela mo be ka kule e ma wule har don kele ka foko e be ta consul voirie mais malindo be ka kule ni ke chokola munde be dossier nunu nyere la aboti do seranga chefo nyonye leta mi be ka fere ni ka passeport ni na fara ka bu nyona wallahi numa passeport ni na fara ka bu nyona bandaw te mali kono
ben kale Allah subhanahu wa ta'ala na sendo na France kona na ya dongodo k'a fɔ anw k'a dɔn k'a fɔ k'a donna France la a bɛ don histoire la dɛ n'o de fɔ ale ni mɔgɔ tari wa n'u nana jamana in kɔnɔna na don o don n'u bɛ wuli Mali kɔnɔ ka na yan i b'a fɔ de n bɛna anti katina mɔgɔw lamɛn n bɛ n'u kama n'u ka bɛn kɔ la n'o tɛ k'a fɔ k'olu bɛ wuli Mali kɔnɔ ten dɔrɔn ka na mission dɔ la yan i bɛna mission la jɔn de kama n'i y'a ye Macron ye e invité k'a fɔ i kana Maliyɛn den minnu bɛ yan de n'i y'a ye Macron ye e wele ka rendez-vous d'i ma k'a fɔ k'i kana k'i convoqué i kana France kɔnɔ na Maliyɛn denw de bɛ yan de anw Maliyɛn denw n'anw tun tɛ k'i convoqué dɛ jɔn de b'i convoqué jɔn de b'i wele k'a fɔ k'i kana personne aw bɛ ka baara jumɛn de kɛ Mali kɔnɔ baara min b'a anw nafa bi aw bɛ sɔn k'aw sigi vidéo kɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ fanani banani la Maliyɛn denw aw tɛ kuma ni 12603 personnes ka dossier kan 4003 personnes ka perdu u ka carte séjour la aw tɛ ka kuma olu la olu ka hinɛ ta o la olu makari ta aw la wa aw sigilen don aw bɛ manamanakan dama de la réseaux sociaux sanfɛ aw balimaw bɛ ka détruire nin kɛcogo in aw sinjiw bɛ ka détruire nin kɛcogo in nka maa si tɛ kuma bɛɛ bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ la wa bɛɛ bɛ t'i dulon fɛn de la fɛn minnu nafa yɛrɛ t'u la nafa bɛ kɛlɛ jumɛn de la ko bɛ kɛlɛ jumɛn de la an ka avenir ye kɛlɛ jumɛn de ye ka tɛmɛ nin katinina ko in kan ka tɛmɛ nin passeport ko in kan maaw k'u ka passeport sɔrɔ waati dɔ sera vidéo kɛla minnu bɛ réseau sanfɛ a ye k'aw fadenw ye quoi a ye kɛ halaladenw ye a ye k'aw yɛrɛ ye quoi wallahi a ye k'aw yɛrɛ ye aw ka wuli ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ne y'an bɛɛ sigilen don ka vidéo kɛ réseau sanfɛ maa minnu bɛ taa lajɛ wallahi olu de tɔɲɔnen don de maa o maa b'an ka commentaires kɛ olu de degunnen don de awa maa o maa b'an ka vidéo partager ko vive karisa awa olu faw de bɛ ta olu baw de bɛ ta i sinjiw de bɛ ta i balimaw de bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ Faransi ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka anw ye mais an ka jamana ye mun de kan k'an détruire k'an ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la aw sigilen de nin kan kan cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma aw sigilen de nin kan kan aw yɛrɛ tɛ wuli pour que ka manifester kɔlɔlɔ min filɛ nin ye depuis a tun bɛ maa 50 la fo kana maa 100 la fo kana maa ba yiriga la sisan an bɛ waati min na komi bi o ye 12603 personnes ye mais sini ou bien sini ɲɛna a bɛ taa maa ba joli la sisan a bɛ taa joli la o ye Faransi ye de a bɛ taa joli la yarɔ jamana tɔw ma jata kɔnɔ a bɛ taa joli la sisan o de y'a to ne y'o fɔ aw ye n ko n'aw bɛ wuli a ye wuli dɛ n'aw tɛ wuli wallahi billahi Maliyɛn denw fɛrɛla ka ban n'aw ma wuli Maliyɛn denw y'aw fɛrɛ ka ban k'aw ɲɛnama tɔ fɔlɔ aw ma sa fɔlɔ dɛ bon an bɛ nin kɛcogo in bɛɛ lajɛlen na Maliyɛn denw an kan ka mun de kɛ an kan ka décider mun kelen de kan pour que n'an bɛ sa an ka sa wa n'an tɛ sa fana an ka laɲini ka sɔrɔ dɛ waati dɔ sera an kan ka min kɛ bɛɛ k'i cɛsiri an kan k'o kɛ mais a tɛ kɛ tɛ kɔfɛ de an bɛ fara ɲɔgɔn kan de i bɛna de an b'i lamɛn n'an y'i lamɛn i fana b'a lamɛn an kan ka mun de kɛ an kan ka décision jumɛn de ta pour que ka dankari nin ko in na parce que don o don dɔ de bɛ fara kɔlɔlɔ kan don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan e fa joli de bɛ nin situation in kɔnɔ e ba joli de bɛ nin situation in kɔnɔ e balimamuso joli de bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ sisan yarɔ 12000 et quelques min bɛ nin na nin tɛ Guinée awa nin tɛ Burkina bɛ nin tɛ Sénégal ye nin tɛ Ivoire ye awa nin ye Maliyɛn denw de ye Maliyɛn den minnu wolola Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔnɔ aw sɔnna k'aw sigi 12603 personnes olu ka perdu u ka sɛbɛn na nin kɛcogo in na olu ka ɲani nin kɛcogo in na ni min wulila dɔrɔn nin parti politique de ka ɲi ni min wulila dɔrɔn nin parti ɲɛma de ka ɲi ni min wulila dɔrɔn nin association de ka ɲi association jumɛn de bɛ k'a fɔ ko a bɛ don Maliyɛn denw jigi kɔrɔ fɔlɔ aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka maa minnu sigi an kun na olu yɛrɛ de kɛra sababu ye an bɛɛ binna nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ n'o ye Jabira n'a ka mɔgɔw ye a y'aw cɛsiri dɛ wallahi billahi n'an bɛ wuli ka min kɛ an ka wuli k'o kɛ dɛ n'an bɛ wuli ka k'o kɛ dankari nin ko in na wallahi an ka wuli k'an cɛsiri dɛ Maliyɛn denw wallahi ne t'aw janfa ne 24 t'aw janfa ne t'aw tara ye aw bɛ sa yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ sa ye dɛ n bɛ se k'a fɔ ne bɛ sa aw ɲɛ fana wallahi parce que dossier ninnu b'anw de bolo n'an bɛ k'u traiter dossier ninnu b'anw de bolo maa dama min perdre a ka carte séjour la dossier ninnu b'anw de bolo maa dama min bɛ gɛrɛbuya la dossier ninnu b'anw de bolo maa dama min gɛnna ka bɔ baarakɛyɔrɔ la dossier ninnu b'anw de bolo maa dama min perdre la hali a ka récépissé dɔrɔn na dossier ninnu b'anw de bolo maa hakɛ min dɛsɛra k'a ka carte consulaire sɔrɔ dossier ninnu b'anw de bolo wolosɛbɛn bɛ maa minnu bolo n'u ma se ka hali u ka carte consulaire sɔrɔ an bɛ k'a bɛɛ traiter kelen-kelen i bɛɛ b'an bolo awa nin somme min b'an bolo bi an ye nin somme di ministre ma ani nin bɛ taa Mali kɔnɔ dɛ ka tila k'a kɛ comme a yɛrɛ tun bɛ ka image lajɛ a ka rendez-vous waati sera a wulila ka taa ka rendez-vous la o kɔfɛ a ye weleli kɛ k'a fɔ ko an ka dossier tɔw ci a ma an ye dossier ci a ma ka tila ka image tɔw ci a ma ani ambassade ma mais waati dɔ sera an kan ka min kɛ bandaw la bɛɛ kan k'i sigi k'i réfléchir o ka kɛ
ango décision ta wati do sera anganga minke motar wanla anganga minke ni transition na pour que kanga hake soro no olu de be dankara aw nawa na on de be dankari bandaw na ka leta lawa anga wuli ka nyanyinde wallahi na ma wuli ka nyanyini 12600 tia a donna taw la bena jolla oire ango ko itali kana nu ta hake olu ta mana folo ango Espagne ku ta la bo folo e kana na olu mana folo ango Allemagne munun kana nu ta olu ma Europe ka dossier kelente Europe jamana foite min ka dossier be ni koroni français dronde haro fana o e kununde kunanya dossier munun ta kanu fara o ya soro kunu na ya fonga mikoro la ngo 7000 et quelques dossiers de ba ombolo 7000 et quelques dossiers nya fo mikoro la kunu manifestation kero la ngo e de ba ombolo ngo bitama kontara antumbe boy kunu watimi ani dossier munun na 5000 et quelques 5000 et quelques si ça veut dire là 12603 dossiers afo be ni ndien kono ni kololo en kono hake min ganga duma ya wotigera bonyani karama min kanga dawka ya otugara hara maloya ba on nabbi on kanjo ka fo kwa nyimale ndenye hara on yerebe kan dossier ko info malaya la code do kuma sulu code do billahi min tisa ya la kariko min benala utalaje donc aw be décision du meneta am munun dalendo jamana werewula Espagne be munde kuna vrai dire olu kanga munde ke c'est ça aw capable lente ka fenke pour que ka se ga iranka leta la vraiment ni français taille aw yere taille joli folo on tama dafa folo de voilà mbora de ka jabu kan jabu de dawa non on ta bete ni folo de munu na ime ka yera maro ro imprimer folo c'est ça bon Espagne be mu sigili la ninkanka Italie be mu sigili la ninkanka Allemagne be mu sigili la ninkanka WhatsApp inte litie a WhatsApp te se ka litie Facebook te litie Facebook te se ka litie Facebook ye communication de WhatsApp ye communication de litie de aw yere be wuli aw be munde ke aw kanga munde ke o de litie c'est ça aw kanga do yoro jume aw kanga bo yoro jume aw kanga mun kelende ke o de litie non ta mera fe réseau sans fait c'est une communication WhatsApp kona na communication Telegram ka communication mais ambela kuna foni min dawma ngwanye bara do de ko bara kelen ko fedi après anana sigi ka communiquer nawe ka yirawla anye ninga wolola ninde la résultat ninde c'est ça la communication mais nantora WhatsApp kono geleba onka nantora Telegram kono geleba onka nantora Facebook ka geleba onka aw te ka bouger ka bo aw nola ka do moka aw te sa bouger aw kanga keleke yoro munna ka doy aw te ka bouger ka consulat attaquer aw te ka bouger ka ambassade attaquer aw te ka bouger ka do ka préfecture la aw te ka bouger ka do ka police la mais ya la aw be jamana min kono aw be se hera sura kono choko jumende la aw be se basili sura kono choko jumende la mais on fait français on be dankari ni nade non kana har shiga wala on be dankaranta la ya wallahi bila on be dankaranta la Abdullah be shinogo la no ya anga ambassade min sigilembe ko Abdullah abe shinogo la billah abe kuno ni be kofe abe kunu ni bela jelen kofe ambassade ya te ka fo kani no medro ki ka sigi jamana den kuna ni ke chogola etega on ka toro ni etega on ka nyani ni ko sila be kani baraka ona nani ambassade benenteo yala on be bi ni kololo en kono wa Abdallah emin biya ka fuku yanga ambassade jamana en kono na ya ka konsili nyinga ko 12603 personnes mimbia ko ni kololo en sur la chogo jumenda ni business ite ni be sur chogo jumenda la o jamana jumende be ya Afrique jamana jumende be ya ka fuku kam o be ni ngele yakon ate jabera ema wuli ka konsila attaquer ka yurula ni kele c'est ni nombre hakin sur la chogo jumende la ni dossier hakin be yoro jumen folo ku ka dossier de labo ka yirila jabira ku ka dossier de labo ka yirila bara min ka kono e ka bono dalulay de bambe ni toroni ni nyani ni souffrance mbela jelen kono mate boka kuma representant mun mbambolo ite boka kuma awdu nana ministre na len ko fi awu girin kataka yere ke manuma wiye awdu teta boni ni dossier ma hake mi be jabira bolo ko akata di ministre ma hake mi consulat mo bolo ku kata di ministre ma awnyere bo ko nye prebu ko de daluya ko de do antan galon siri celanta siri musola ni chebe ho conseil kono ka fo malendo ndeme ye madama min de ma mate nunu na de achete nunu na musote nunu bon Abdallah yere sigile no ninka nka parce bamananga ale magote bamananga naw c'est ça tama sécurité do cela malien do me magote bamananga na de ibi sike ka bamananga fa Abdallah tijabi wallahi billah o e bamananga nye surtout ni maraga kamfo surtout ni fla kamfo surtout ni kamere fo nana ambassade de la ou bien nana rasisia de la
Mali be dingɛ kɔnɔ e bɛna yira k'a fɔ k'e ye tamaseki ye ko e tɛ kuma bamanankan na Mali be dingɛ kɔnɔ e bɛ k'a fɔ ko ka foyi tɛ fɔ e ni tamaseki kan tɛ ou bien ni français tɛ e tɛ maa lamɛn Abdallah ni bɛ se ka kɛ e jogo ye cogo jumɛn de la est ce que aw yɛrɛ kan ka nommer jamana yɛrɛ kɔ kan n ko aw nommer jamana kɔ kan de k'a yira jamanaden minnu bɛ yen i b'an ka kan de mɛn e ye diplomatique de ye en tant que n'i ye diplomatique an b'i nommer i bɛ bamanankan mɛn jamana bɛɛ bɛ jɛ ka kan min fɔ parce que i ka jamanaden fanba de bɛ yen i ma se ka kalan sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ i ma se ka baara sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ mais i bɔkun kɛra ka na jamana kɔ kan ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ mun b'u la e min ye ambassade ye i ka fɛɛrɛ ɲini i tɛ français mɛn mais bamanankan i bɛ se k'u latɛmɛ ka t'u bila sira dɔ la i bɛ se k'u dɛmɛ ni sira dɔ ye e tɛ bamanankan an fɔ anw ye est ce que consulat mɔgɔw yɛrɛ b'anw faw jate i b'anw baw jate wa ni consulat mɔgɔw ma kuma an ka faw fɛ bamanankan ni marakakan ni fulakan na ye a t'a anw tɔɔrɔ parce que i y'a ye e de la e min ye ambassade ye i y'a ye e de la parce que n'i y'a ko sini consulat kɔnɔna na ni maa min nana a ye médiateur ɲɛnama ta k'a bila ye kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ aw ka médiateur dɔ ta k'a bila ye pour que an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu bɛ yan n'u ma se ka kalan sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ anw bi denmisɛnninw a mana kɛ cogo o cogo an bɛ débrouiller français la dɛ an bɛ se ka dɔ sɛbɛn an bɛ se ka dɔ kalan wa an bɛ se ka kuma la an bɛ se ni kumana fana an b'a faamu mais an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu bɛ yan olu ka dossier ko bɛ kɛ cogo jumɛn de la caman ka dossier ɲagami a k'a sabu kɛ i tɛ bamanankan mɛn aw fana na kun ye de pour que ka médiateur ta an bɛ France kɔnɔna na anw ma wolo yan an tɛ français mɛn mais an ye temps min kɛ an débrouiller la quand même an ye don min an bɛ se ka dɔ sɛbɛn mais an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ni kuma gɛlɛyara an bolo i bɛ na ni médiateur ye n k'olu bɛ sara a kama de anw bɛ ka aw sara mais aw kan ka sara ka baara min ka anw ye ka anw bila taasira min ka aw t'o kɛ dɛ aw b'o wari ta aw b'o dun mais n'an nana waati min na n'an mago sera o baara kɛli waati aw mago t'o la dɛ e k'a lajɛ cɛ jumɛn de bɛ ambassade kɔnɔna na yan min bɛ sɔn ka bamanankan f'i ye i t'a fɔ parce que mago t'an na ambassade yɛrɛ tɛ sɔn ka bamanankan fɔ ni tamaseki kan fɔ ale bolo k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye tamaseki de ye non o rasisiya ko o dabila quoi o ye rasisiya de Abdallah an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an bɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye i ye tamaseki ye i ye maliyɛn den ye ne ye marakaden halala de ye ne ye maliyɛn den ye awa fuladen halala b'o kɛ cogo de la awa bamananden b'o cogo de la kɔrɔbɔrɔ b'o cogo de la bɔbɔ b'o cogo de la siya bɛɛ b'o cogo de la kasunka bɛɛ b'o cogo de la e ka fisa ni jɔn de e ye tamaseki ye i ye maliyɛn den ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ drapeau kelen de la drapeau in ka ɲɛ mun ye n ko bamanankan de don Mɔbɛ Kayita y'a si kɛ n ko a tun bɛ ka bamanankan de fɔ an bɛɛ bɛnna k'a fɔ an ka kuma nin kan kelen de la o français o ye walikan de ye kan min sera k'an coloniser mais aw ye diplomatiques de ye mais kodɔn t'aw la kalan t'aw la faamuyali ɲuman yɛrɛ t'aw la walahi n'o tɛ aw kan ka maaw kunbɛn ambassade kɔnɔ bamanankan ɲuman de la hali n'a tigi ye français fɔ i b'a fɔ a ye ko nin ye Mali kɔnɔ de n'i faso de a fɔ bamanankan na an b'a faamu aw bɛ n'aw sigi français jalakan fɔ la aw bɛ n'aw sigi k'a fɔ diplôme b'aw bolo an faw bɛ ka ɲani nin kɛcogo la hali n'u ye kuma expliquer marakakan ni bamanankan na on s'en fout i mago yɛrɛ t'a la il s'en fout de nous hein il s'en fout de nous wallahi a bɛ koyi maa minnu ma nommé anw kama n k'o de y'an bila nin dingɛ in bɛɛ kɔnɔ maa minnu tɛ français mɛn i tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn i tɛ se k'u jamu sɛbɛn ninnu de bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ c'est pour cela que anw nana ni nin na ye k'a lien parce que an tɛ bamanankan mɛn an tɛ marakakan mɛn awa kasunkakan bɛ o kɛcogo la bɔbɔkan bɛ o kɛcogo la ni maa min tɛ kuma tamaseki kan na ko e tɛ maliyɛn den ye awa ni maa min tɛ kuma français la ko e tɛ maliyɛn den ye Abdallah ni e kalan na ni e fa sɔnna k'i ladon kalan kɔnɔ an faw se tun t'olu ye dɛ se tun t'olu ye dɛ c'est ça la vérité se tun t'olu ye dɛ e m'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko tamaseki o i mana kɛ siya o siya ye a bɛɛ ye maliyɛn den de ye e b'i sigi de k'i Abdallah yɛrɛ n'i taara Abdallah yɛrɛ sigilen don ambassade yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛ taa i ka ci yɛrɛ la a sen fila de dalen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ téléphone de la a tɛ foyi fɔ français ye tamaseki kan mun ye o ye mun rasisiya de ye o ye mun rasisiya yɛrɛ yɛrɛ de e bɛ nin kɛ cogo la e bɛ se ka consulat mɔgɔw diriger cogo jumɛn de la e bɛ se ka ordre di consulat mɔgɔw ma pour que i ka mɔgɔw yɛrɛ sɔn ka ɲɛ an ka kan na wa e tɛ se k'o kɛ o e tɛ se k'o kɛ o n'a y'a sɔrɔ e bɛ kuma bamanankan ɲuman na hali n'i tɛ marakakan mɛn ka marakakan ka mɛnna ta ka bila ye ou bien ka sɔrɔ ka mɛnna ta ka bila ye ka fɛn dɔ bila ye min bɛ se ka kan ninnu 3 4 bɛɛ traduit c'est très important mais ambassade kɔnɔna na cɛ tɛ min bɛ sɔn ka bamanankan f'i ye hali don min na anw taara anw n'u ye ɲɔgɔn ye tun y'a kɛ français jalakan fɔ de ye ne ko aw ma n ko non je suis désolé non aw b'a fɔ bamanankan de la a bɛ se ka faamu bamanankan ministre min ye nin ye n ko a bɛ kuma bamanankan na tamaseki de y'a fana ye n ko a bɛ kuma bamanankan na ministre pouvoir ka bon ni e ta ye e ambassadeur dɔrɔn de ministre pouvoir ka bon ni e ta ye e ko e tɛ bamanankan mɛn i tɛ kuma bamanankan na ko ni tamaseki kan tɛ e bɛ place min na on verra très bien n'i bɛ kuma bamanankan na ou bien n'i tɛ kuma bamanankan na ou bien n'i bɛ médiateur wɛrɛ ɲini k'a bila i kɔrɔ pour que a k'an ka gɛlɛya n'an ka tɔɔrɔ don hali n'a y'a sɔrɔ an n'an ka diplôme de don n'an bɛ ambassade kɔnɔ an b'an faso de kɔnɔ
an droit ka kuma français la awa an droit ka kuma kan foyi la nambe kam mi anga jamana kono no te bamanankan ye an droit ka kuma bamanankan de la ambassade kono consulat kono na ambassade munun ba nguna olu yere mago yere ta auna c'est ça la vérité maliobo anka wuli anka ni dossier keleke anka wuli yani dossier ka caya ka se hage dola anka nga détermination ke ka da yoromi anka fere nyina anga détermination anga da yoromi anga da ende anga ga keleke ka yoromi faraka do anga keleke de na mak keleke abe wolomi na anta me de amba yede bandaw sigilendo anyabe ni mbela jelena motar wan sigilendo anyabe ni mbela jelena asimu sigilendo anyabe ni mbela jelena Malkin Jaw sigilendo anyabe ni mbela jelena wage sigilendo anyabe ni mbela jelena wage ni wage yele tola ya yele la muso de fede non te tayo wage ka be yele chepe aya ka video belaje aya wage ka video belaje kola ni wage aya ka video belaje abe yele muso doron de fe non te tie koniteo iba ke vanvier fuye jamana kono aw ye sorasu ye ka fo aw nana aw yere nana aw yere be ka sa aw be se kan to ka hagedi chogo jumendela aw yere na kunye pour que kan ka hagedi dama ou bien kureta mi aw ya ke aw ye kureta mi ke ngalon de kureta benende do alla bena France de fe ka daw ma na asura alla bena France de fe ka daw ma de ay bona daluye ko inte ko janko yo ante asimu soutenu bi anta soutenu sini awa transition était antu soutenu bi en tant que na on ka katina ni passeport de ma faraka bonona wallahi na ma faraka bonona awa ankanga dankari bandawla chogo chugambe dankara la surtout aga fanga wallahi motar wan fana ankanga dankara la chogo chugambe dankarula no lube ka nyina on yerebe ku nyinio no lube ka on ka recherche kede on fona be ku recherche deke no lube ka information ta anka awa anka information ta ro u ka biro ko nawde anka information ta ro e ka sal ko nawde anka information ta ro e ka réunion ke yoro de c'est ça ninkoina ni mali be ke mali ye katinne ni pasoro ga faraka bonyona de ni katinne ni pasoro ma faraka bonyona mama ke mali ti bagaye awa mama mali faraka bonyona mama na mali tlali kama bandaw nawde tede ini motal wani asimuni goita ani ka farak e wageka ni mali be kololo kono mali be dinge kono aw ka kololo de donde ambe gilew kono ambe na jigi dinge were min kono mali be na geri kura min ta ni katina ko in kama ni pasoro ni ni ngonte kama audio no donde ko fanga bawlo ko marafa bawlo e ko were de o yele jama bawlo aw te sora su yere ay aw sigire kudeta be ka aw yere la banda o billahi ben kali alala hashim kudeta be ke yere la kani yere sigi ni juguya yere to atum ba sigi munde la ka sidiri ka da mine tendro e bi siga aw yere e bi siga ma fa ka jojo ndela ki manko asumu nana ka ibe ka takabanku na ni jaw ni maliki ay wage aw ye o bara min ke kata asumu be ni sigi ka yerege manyma wen galonde o manyma te flio ni man kunendo juguya de ka ni man kunendo sonjugu de bila awa ni man kunendo ibe kalabantia de ka awa ni man kunendo ibe ka fendo de nyini pour que o ka ki taille pour que jamana ka ki taille jamana te ka ki taille ni ke chokolade be kata kabo ankuna e masaka ansago kanye ye be kata kabo ankuna ibe ka gena kumunun kama be ko kununu walia be ka continue ko kununu walia be se ke mo nyuma e chogo jumendela transition mo ba nunu na ma nyuma jumende bu chela yala mo tare wani yerete ale ashi ke ministeriala ale masaka fenyere nyana bo ale ashi ke ministeriala atete tlela ngwa tete na ni na koy chela har na ma liye fe na atete de na na e mo tare wani tunte awatiya ebe nina ko eba souci kalama mais ebi sigi devant tout le monde kan galon de tiemoye ebi sigi devant tout le monde ne de borana daluya ide awa daluya chama de bende ka ministre sigi faden keneka ne de yake wallahi ay min fo publiquement je bebe ka lame nye borana ngalo nye kayira ka foko nunte maji nyoye mama ngi jigita nunka wallahi nunte faso kanu bagaye ne faso kanu bagaye e min fo idabara la jamana bebe o de mi awa je bebe la sabati o kankelen de ka wallahi mais motarwan be ni nina ko kololo aba kololo de depuis bimase isigile ndo doro kube bara la mali kono mais mali fan jumende be ka bara jumende ke mali kono mimba on nafa bi ante mali kono on be jamana ko kande on taye passeport code ay passeport de on madoro abana na karawe ay mali yelema au ka ke dubai on ga papa katola mais on mo go be passeport doron de la kasika bara kede ay mali yelema ka ke dubai de hera jumende be mali kono ni katini bumako yerete ni sécurité be mali fanjume
hari kati betere kankonna doronde awa hari kankonna ma sigirize ne be kati kankonna do ngone be kati di lete joro ko fo ne be kati kankonna be do hari sigirize yere sigirite yere te sorasu yere be ku yere nyini aw yere nana yere aw yetlali ke sorasu yere ni nyogonche do baw fe do taw fe o beta wolo mundela o beta wolo mundela c'est ça yaro politicien nunte politicien nun ko na antu jatere politicien fo ite bi an ka dana na nga horiya talendo kanyesi mo mi ma ate a politicien te a parti politique fo ite ka fo ko diaspora mo jigi dalembe mo min ka wallahi billahi ate mais élection wati ba nyira nyona mais yani élection wati ka se yala malibe sore wa ube ate sore yala bandaw ebe sore no la ube ate sore wa asimo ebe platimi na ebe sore ube ate sore wa maliki njaw ebe platimi na ebe sore ube ate sore wa wage ebe be muso yala bambali mina ni yele miseni mina est-ce ebe sore place la wa c'est ça la question na ko be diaspora détruit on va détruire chogo chogo amba kede amba c'est-à-dire amba détruire chogo chogo amba kede amba banfuye chogo chogo amba banfuye c'est ça la vérité à tête de gâteau mon katayro chide 12 000 et quelques personnes. Oui, Francis Tétoire, Francis Tabema Soro. Ah, Jamana Tono lu Boranu taille avec un Majulier. Ni Francis Tabé n'en avec un Majulier. Tiens, Ayoka Jamana Kanutoni. Ayoka Jamana donc un Hinemine. Aou Sonaka Horon Kaminvoga discours kono. Domine Ibeka Trali Kofe. Kayera Maliendeuna. Anna Kunya de Kololo Mimbauka. Anna kunya de toro mi bauka jamana kuna ani jamana koka surtout kerengere nyana diaspora ka ma fenga unye de ay aw sigile ni biche senite kona na ma foi ka onye aw sigile ni biche aye parti inkede c'est-à-dire ni mami ka suru awa ni mami mbesiga barake nyompe mami mbe songal la nyinina c'est ça aye ko inke ninke to ngela mais en fait be diaspora la ya ma cité ka ba hinebe mo mina ka fam makaribe mo mina aw sigilo ni kanka aw sigilo ni nduskasi kono am fana mbaw sigilembe mali kono am balmana sinjo sigilembe mali kono ni maraji côté ni dengoni côté ni anniversaire côté ni konyote ni femerete ni soirée ou te ni fetite oluta anwele kan numéro te sona anko kasoro jamana yere abasi baw ani jamana yere ka soroda we ande har jago ka ke mali kono asabu ye aventure odi mamunu be aventure la on debe fin chama lata jamana kono pour que ambalma munumbe e kasega jagoke ambalma munumbe e kana sunalike ambalma munumbe e kana binganike ambalma munumbe e kana yelema ka ke fenye feminte suwere ala pour que ku kisi rebellion min préparer le mali kono pour que ku kisola jahadisia min galon dara on naya pour que jahadisia iga jamana kono ambalma were mali den kana ke jahadisia ka foko ebe ke sababu e kiga jamana attaquer ambe ka ambalma kisi ni bela jelena de mais am te barala sisa ante sega worichi kata bandi be chaya obe atecheya abe zone de mine kata datu kasoro anga jamana falen de touré réussi là muru be kari kona na nube ka tewuli nu tarafufu kelen suye abo lu mine ko lu datu mais kasoro touré réussi chama be mali kono de awte wulu lu nofe yana u kafa be animateur mine ku datu animateur mine ku datu abe journaliste mine ku datu jahadisi jolde be mali kono touré réussi jolde be mali kono bingani kela jolde be mali kono mais fem mabolo prison abe fantande so rashi jolde be bi min ka dumini tabolo so rashi jolde be bi min be ningele en kono so rashi jolde be bi ka soro aventure tumbe ka jona balma ra sinju ya teru ya aventure ya balma ya aventure udi mais bi anti ka dolo meta ka chi oluma anti se mago foinyo ole ka sabu ke jamana ya hanje an ka sebe na no ye passeport on ga jamana silon ni kainga nyobore fo aya fo bandawe fanga ya malaba bolo de fanga malaba bolo wallahi bandawo nini passeport ni kadina mabonyo hona ibe danger la de mbo fo ka jeya ibe danger la ini asimo obe danger la aw man kuneno obe danger la de aw motar wan wallahi billahi ni kadina passeport mabonyo hona obe danger la aw ntaw musalaha kote ni naw aw nye jamana donde kuma aw ye jamana donde chokodi jamana dente sidiri nyama ambu musalaha mundela imposara wati ba musalaha dia ita musalaha we wajibi de ibe imposara be taxi saraw we wajibi de me munanka hakke nyinini ka foko anku musalaha anka tandi nunuma ambe tanjume de nunuma ka wageni muso to panka purtila ambe tanjume de nunuma ka asimu to dogo kono ka kojugu labe ko bla kanga berebere o kanga o engalonde na
yani diɲɛ ka wuli yɛrɛ a kana yɛlɛ yɛrɛ yani diɲɛ ka wuli yɛrɛ a kana fɛn bɔ a da la de a kana yɛlɛ yɛrɛ a kana mɔgɔ yɛrɛ lajɛ mais an ko an ka passeport de n'o ma di an b'a sigi legu kɛnɛ ka Mali kɔnɔ bilahi an bɛ Asimu legu Mali kɔnɔ wallahi i tɛ muso fɛ i bɛ muso fɛ an ka papagatɔ la mais an b'i sigi faden kɛnɛ kan wallahi njaw an b'i sigi faden kɛnɛ kan wallahi yaro wage kɔni tɛ o wage e ta ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye baara bɛ da aw kan an bɛ baara an tɛ katina mɔgɔw bɛ baara da aw kan depuis Ala k'a da a ɲɔgɔnna ma kɛ Mali faama la dɛ aw bɛ tulonkɛ la o n'aw bɛ tulonkɛ la an tɛ tulonkɛ la dɛ n'aw bɛ yɛlɛ la k'aw bɛ lafiya kɔnɔ wallahi an tɛ lafiya kɔnɔ dɛ a y'aw pɛrɛ komi an fana pɛrɛnnen don k'aw kɔnɔ cogo min dɛ a y'aw pɛrɛ komi aw pɛrɛnnen nana ka i bɛ ka ta ka bɔ yen daluya minnu ni sariya minnu kan ani hakilina minnu kan ka jamanadenw nɛgɛ aw nakun kɛra de ka jamanadenw nɛgɛ ja aw nakun ye fanga ɲini de aw nakun kɛra de k'a fɔ ko jamanadenw an b'aw ka hakɛ di i bɛ ka ye mɔgɔw tɔɔrɔ ja maa tɔɔrɔla tɛ ka tɛmɛ aw fana kan ko i bɛ ka ye jamana janfa k'a sɔrɔ jamana janfala tɛ ka tɛmɛ e Asimu kan ko i bɛ ka ye jamana bila dingɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ kalabanti tɛ ka tɛmɛ e Maliki Njaw kan ko i bɛ ka ye jamana dafiri k'a sɔrɔ dafiribaga tɛ jamana la ka tɛmɛ e Wage kan ko i bɛ ka ye jamana feerebaga tɛ jamana la ka tɛmɛ e Mɔgɔtari Wani kan ko i bɛ ka y'an don jɔnya la k'a sɔrɔ maa man feere tubabuw ma maa man bila jɔnya juru la ka tɛmɛ e Bandaw kan dɛ aw bɛɛ ye kalabantiw de ye ɲɔgɔn kan mais a bɛ wolo min na a bɛ wolo o la an b'a asimi a bɛ kɛ min ye a bɛ kɔ ye musala t'a la o a bɛ kɛ cogo jumɛn de passeport ko jamana kan bali nin fana la papier bɛɛ bɛ ka bloquer papier bɛɛ bɛ ka bloquer aw b'a fɛ ka temps d'aw ma pour que aw kana élection de kɛ wa n ko élection bɛ kɛnɛ anw de ye élection bɛ kɛnɛ anw de ye ni maa bɛ sɔrɔ k'aw soutenir ne t'aw soutenir dɛ ayi ni diɲɛ bɛɛ ko k'u b'aw soutenir ne ka paga ne ka foyi ma tunu ne yɛrɛ de t'aw soutenir pour que ne ka sɔn k'aw soutenir pour que aw kana bi kɔlɔlɔ kɔnɔ kɔlɔlɔ min aw ɲɔgɔnna faama ma deli kana aw bɛ sigi yɔrɔ min n'a y'o kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ ni na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ n'o tɛ aw bɛ danger la dɛ n b'o fɔ ka jɛya dɛ ministre des affaires étrangères min bɛ yan n'an y'an ka dossier d'a ma ka tila ka lettre d'a ma hɛrɛ o hɛrɛ i b'a ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni dossier ninnu taara ni faama minnu b'i ɲɛ n'i ka président ko ale ka laɲini tɛ nin ye n'i ka ministre ko ale ka laɲini tɛ nin ye i b'i ka démission rendre i bɛ bɔ fanga la o da ka di la dɛ n'o tɛ i bɛ taa diɲɛ jamana bɛɛ la fo Faransi i bɛ taa diɲɛ jamana bɛɛ la fo Faransi wallahi yarɔ CGT mɔgɔw ninnu kɔni an b'olu jate de yan an t'olu jate o wallahi an t'olu jate yɛrɛ olu yɛrɛ jatelen yɛrɛ tɛ an b'a fɔ k'a jɛya Bandaw n'i b'i kunkolo wuli a wuli dɛ n'i b'i kunkolo wuli a bɛ wolo min na i b'a ye ɲana de o anw y'o de fɔ mɔgɔw ko ko n kana nin de fɔ n ko bilahi n ko a tɛ dogo ko foyi tɛ anw bɛ min dogo an b'an ka hakɛ de nɔfɛ an ka droit de don an ka laɲini de don a kan ka sɔrɔ i nana de k'a fɔ an minnu bɛ diaspora ka kɛrɛnkɛrɛn ɲana i ka discours bɛ yen dɛ a ye t'a lajɛ dɛ i ka discours bɛ yen o an ye i bɛɛ ka lata parce que aw tɔɲɔna aw tɛ ka passeport sɔrɔ aw tɛ ka nina sɔrɔ baaraw bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw tɛ ka voyager o kɔlɔlɔ kama an ka jamana fana nafa sɔrɔ sira a fanga yɛrɛ maa minnu bɛ aventure la aw ye nin de fɔ jɔn y'a dɔn aw da aw hakilila bɛ se k'aw nɛgɛ yan aw bɛ retard la o komi aw tun bɛ wula de kɔnɔ kungo kɔnɔna aw tun tɛ foyi dɔn ni cɛncɛn sanfɛla tɛ aw tun tɛ foyi dɔn ni tu kɔnɔna tɛ aw bolo aw bɛ se ka na mana bira aw ɲɛna yan non n'aw bɛ 2000 la aw bɛ 2021 de la sɔni an bɛna don 2022 la o non c'est ça aw ma kala dɔnniya t'aw la kodɔn t'aw la n'o tɛ ni faamuyali ɲuman bɛ nin transition mɔgɔw la ninnu b'u sigi dɔrɔn ka décision ta tiɲɛ la an k'a lajɛ minnu bɛ diaspora la fɔlɔ an k'olu mako ɲɛ mago bɛ mun de la sɛbɛn min bɛ ka tun y'u bala la n'o ye passeport ye an k'o ko ɲɛnabɔ bilahi an tun b'aw soutenir fo diɲɛ dan fo lagara an tun bɛ transition soutenir fo lagara diɲɛ jamana tɛ yen awa diɲɛ droit de l'homme tɛ yen min bɛ se ka dan karaw la a tɛ yen mais dan bɛ karaw la dɛ wallahi dan bɛ karaw la aw bolo aw bɛ fanga la bi mais fanga t'aw la dɛ aw bolo pouvoir b'aw bolo mais pouvoir t'aw bolo dɛ c'est ça la vérité pouvoir t'aw bolo dɛ aw ka pouvoir ye jamanadenw de ye aw ka fanga ye jamanadenw de ye a y'a maa minnu bali passeport la aw kɛra sababu ye ka maa minnu bila dingɛ kɔnɔ aw kɛra sababu ye ka jamana ka sariya sɔsɔ aw kɛra sababu ye ka diɲɛ sariya min sigi k'o sɔsɔ anw y'aw soutenir o kan bɛɛ kan dɛ ko an jɛnna n'a ye an sɔnna n'a ye mais o bɛɛ la aw sigilen don k'aw ɲɛ tugu kɔnɔ n'an ye ninnu jɛ passeport la i bɛ sɔn kɛ sababu ye pour que ka se k'an soutenir anw k'aw soutenir est-ce que aw bɛ ko kalama fɔlɔ anw ka nin transition soutenir Europe kɔni tɛ yen non fo ka diɲɛ wuli Faransi tɛ Europe cɛ tɛ yan muso tɛ yan min b'aw soutenir dɛ non
harabe parti politique murumbolo nous sigira ku gueule de fermer na yo gueule fermer ko jugu bakande parce que awde ni be ka jera pour que kasega nin koy ka ala waliya nin ke to koyna c'est ça be sigilendo nin kuma la transition fait yala be président ya sorowa yala be siga ke candidat ya iga candidat be gini ka demba ya non de diaspora te abekini ka demba ya de c'est ça élection numa mali kono no kuma te ntugo jamais grand jamais augmenté parti politique FNFB antéchérer kon depuis A fo Z ni kololo FNFB ni tinge FNFB amba kono aw de ni atete jera aw de ni alfa nu jera aw de c'est-à-dire atem aw de ni ibeka nu bela jeren jera na ona na aussi ka bo militaire fanga mi nyerebe parti politique nu nyere taw feo itaw fe e ba fe aw ka bi kololo kono kololo mi abi bi kololo jumene kono janfa jumene sigire mba unye na uta do oye an ka passeport koy parce que n'aw kera sababu mamunu be toa mamunu be aventure la ko lu je passeport la aw ma so ka nina ni passeport fara ka bo nyona ko mi be ta bi aw ka je parti politique ka fo itala ibe tla ka uchoronde olu be do nye ko no ay dem ay nunu to ina ka passeport di nunu ma mais ka so aw jugu de do parti politique fo item mali ko mi mba o fe mi mba fo mba u soutenir en galonde do min ko ta u soutenir o ma si ta u soutenir pour que aw ka soutenir pour que aw ka basiki soro fanga kono parti politique an kanu ere ko ya wantu jate parti politique kuraw ka créer ayanga passeport o dide no ma dia be wolo koko la obeke abe jamfa siri ni fanga in kama amba o bla diga o dinge kono amba o bla kolonjugo kono amba o la diga kono de kana siga o la feu parti politique taw fe amunu be aventure la aw maka on fe aw kera on kele bagaye aw be hera soro ay video kela bella ko ka soutenir non ambe ante trembler wallahi ambe ante trembler ante tante machi anta u soutenir kan faw toy kan baw toy anta u soutenir kan yere kunte pour que ne ka e soutenir aba soro be lafia kono aba soro be hera kono be basigi kono mais nete danga denye kinto gele ya kono ka fo ko ne be e soutenir nete danga denye e ka ne jenga seben be ke sabuye ka ne ka nyana ma detri ka fo ko ne ko toy ka muyo ka sabalo ka e detri ala e da e ne da no engalonde non c'est ça la vérité o engalonde donan de do nyama e donan de voilà hari musoni tie donan de do terima o kan nyoma donan de do c'est ça surtout fanga ini jamana don tie donan de do e mago be fen jume de la ni bi sika ke iba ke fana bi soutenir ibi sika fen do ke amanga ga ke me jamana don bi soutenir akankande asima ma fo ya ama sanu otaya sanu otabe fusana autai billahi sanu otabe fusana autai malikin jaw wage sanu otabe fusana autai wallahi amba ke chogo abe ta CP lawo aw kan haraw yere aw te datu malikuno abe ta CP de la kataw sige prison abe ta CP de la billahi ka sabu ka yin galon chama de tige be ka kudeta la ayen galon chama de tige jamana dewnye ambe be ka ge ka sabu keniye ka sabu keniye me afen kelente me aw yemi waliya dire que la momme douze yi gaw defa ne ga papa ka tola ne ga foy matunu na bo lu sara o tene sara ne go ngwa passeport de ni passeport te foyti voilà ama ke sawu ya ay dire que la fe be mali ko ya be damine ti ti sika tin fawye muso te sika tin fawye haru nu bora viro la fu be sira animateur u ti sika kuma radio la kanye nu ma aw ka nyumande fo nu da magara hara aw ka juguman kele na doro be radio bla abetu datugu e ko rataw nyana malende u nye seudi aw ye mogo ya kurata unyana unye seude ni min kuma na doro ka tie fa we doro abo mi na beto bila se kurugulu kono non ni e fanga e dongo ka mami ne ka datugu dongo ka dole mi ne ka datugu fuaria de do ate barala zone de do kalabanti de do amana jamana jokama wallahi amana jamana jokama pour que mo ka sira fanga ye pour que mo ka fanga bonya kana datugu baga chaya kana mami ne ngalon ka kana mami ne mana kola ni e mo datugu mana kola ibe farnya pigeon de nous farnya prison nous bora il dusuku là-bas kotu ke il veut farnya là de ka sabu ke prison t'es pas pareil parce qu'il y en a de là kapa mais on nana ka mau datugude amala ke toto il veut ka la mo tumba fo de non be seranga na ta prison parce que ni tu minana wala ka datugo ha ibado min ko ni balo mais out lela o de be na dro ka mo mine dro ay gel fermé dro ka ta datugo ko ka se gel fermé dro ka ta datugo ko parce que quoi il do fo aw ya engalon de do aw ya mundenyi foi dugu joli de be ni attaquement be ka ke aw ma joli de sara
aw balma joli de be aventure la surtout kala ibeka ka courrier yere aw yere ka fanga sur diaspora de do aw yere ka fanga sur fele place bi na diaspora de do non de sira aw yere ko de ko te sigi ko be sigi kata kande kono tu ko nana ande ko ateke na ngo ateke aw ya aw je passeport la aw de ko sira aw kata ka boy aw ba soutenir ante parti politique na wona na aw sigi ni nganga ka fo ko aw nya tu ko munu be aventure la ko 12000 et quelques ou bien combien de millions mogobe e bolo jamana koka olu tonyono passeport kola e masega boka kuma ha donkele aw nale ni sianje fangala aw be na kalo woro wula soro aw be na sankelen soro aw maseka ha deba kelen koka pour que malendo ka sega lafia soro akono ka sega basiki soro akono pour que soson ka di malendo ma e ka segu ka passeport soro aw be na o sigida harbi ko tanga di oluma tanju men de be dawma ko taw nyana mali e chien de ya mali te chien de ay mali te chien isigira fanga joli de nola olu tara chogomi ebado ere nana chogomi bando ebado mamuru sera ki classe ni place na noe asmini maliki njawe ka fara wageka olu bado olu be kololo min kono ebe dinge min kono ere olu jafa ka bon ne mo revoir nana e akoro mi chien makoro bolo ya ta publique bona yake ni borona e bibi labo kuluba ibi labo kuluba abe ka nyogon jafa an ka sirata ka fanga kola de aka fanga nyini ko an ka papa tola an go an ka passeport odi ni passeport madi bandaw wallahi billahi min kali Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi maliende halala de be ka kumi fetande wallahi maliende ne be ka kumi fe kumi yere maliende ne to mi itene ni malidi nya chede awa ma fanfe ga dossier bambulo ma fanfe be ni kololo ngono ita sini faso de nya chede ite maliende nya kate mushikande motar wani yere te maliende nya parce que français de do français nationalité de babolo c'est ça français nationalité de be motar wani opolo o mo tarwani kelen obesi on hine minewa obesi on kam makari minewa mo hasima on munu sigilendo jamana were nationalité ta aw bolo malkinja on munu sigilendo comme mali nationalité dronde ba aw bolo wage aw munu sigilendo ko jamana were nationalité ta aw bolo aw fana kera ka fara mo tarwani ka pour que ka on tray pour que ka sega on jampa mais abe wolo mina aw ba ya on yana di aw tamede ambe barada aw on be barada ni transition ka transition c'est ambe transition bla dinge kono chogo tanke na nga pasoro ma nyana bo amba bla dinge kono billahi kololo be boala amba asimere banda ka fo ka dia ni motari wande c'est ça asima uta ka no walawo aw ye kungo kono fewundi aw bora wula kono de kana fangata ka boy aw kanga sagi kata parce que on yere nimisera am maloyara ka sabu ke on sona ka jojie tema ay toya amba usuteni ko parce que ko parti politique ya ntoro olu yere taw fere mais malende be jora ka foko jiete se dankara awla ay toy jamana aw ka sega mara anya video be kiya anya ke munde kama jamana kanu anya ke munde kama tonyo mini nyon fami tumbe jamana kono anya ke munde kama aw yere tumbe souffrance jume de kono so rasu tumbe geleya jume de kono gendarme tumbe geleya jume de kono poju tumbe kololo jume de kono doanyo tumbe tonyo jume de kono c'est-à-dire mali kori tumbe basiki balia min kono de anya ke kada ninde ka hineni makari pour que aw ka se ka fenka u yere pour que aw ka se ka u yere sécuriser kanye pour que kori ka se ka basiki jamana kono ngaw nana ko take musokode aw nana ko take jamana tani de otazila no engalonde o mali kamali ta otazila aw be ka nyino aw be ka lata chugomi billahi do bena aw sen talo ka ba ko ka bulo fla daw ko billahi aw te ka fo anga amba aw nyana ma amba janide billahi aw ye jafa min keniye aw nyana ma be janide de ben ayar mo tar wan konteo ale ni bandaw konteo ben min fawye katine passeport ka fara ka bononari mo fenfe be kuma were fo yeni fo manga ga ni fo ça c'est autre chose ne ka papa matunu ne ka fo matunu ne be kanga hakede yembalinga hakede la nde be ga mado de kelenga hakede no fe iko mota ko boy o keleli dabla mota ko boy mbena mbiga hakede ma na gongera ni ne be to e ko munde kera to te ki Johnny iye mi lata o isigira mi no la John de kapsani Johnny sisa ibeka ya yira le desera nana ka foko ibc otere mba gen katade ya ge kasari ya sozo kalata masiko la wali ya tugu ambe ewele Johnny hahashi Johnny hakila mankunde be konya hakila kisigi ko ite kuma ko ma ba fo konkanye ko de be konya we ngalonde o ete siga president ge kanisi ka fuka ita kuma jamana de onfe we ngalonde o ete siga mafaka ki sigi ki manku we ngalonde o
ma kinjaw abe wuli ni be kofi na ma wuli ni be kofi ni ma tremble ni ma ni transition ni ma dafri akankan ka ken fadon bela nyamadeni amada mene folo de be boni fewnye min ka jugni ni bela jelenye motar wani ebi da ferme billahi ebi da ferme ni horo ni folo tile de motar wani e kan yere refa ni masiga juru do yere kanna ni masiga ka mobilita ka accident ke pour que ikassa fadon nyana ikaniye ni kofi nyana na itun kangi to ika bureau de kono ka poisson mi billah c'est ça ka fraction do dila pour que kasiga mi kasiga safa den keneka e manga kanina kili ni kofi wallahi mi horunya de bana yere don de bana la gria de bana wallahi aw nana ka kuma ba de fo malende unye me basigi balia ayo de daira on fanala parce que on nana ni kuma ba de ka fo ko be jamana basigi mais si ça we basigi balia de yira basigi balia jume jamana ko ka wote basigi awa jamana ko na wote basigi ko maliye katini kulubadi ko maliye asimuni bandawode ko maliye motarwa ninjawode ko maliye wage nununde no mali tayo abe retard la ambe min fawe ayanga pasoro ko ni nina faraka bonyona yananka taw legu folo ay pasoro ko ni nina faraka bonyona pour que transition ka ke transition nyana may pour que ga hera sura kono ga basigi sura kono aw ka boy riziki la few katina ne pasoro ko bonyona de non tawbe danzela de no de fode ne ta dogo de wallahi bandaw abe danzela de ka ye président nya ko sécurité babola non o engalonde o sécurité mim to bebe kala oba awla ngo jamfa de be kala ta jamfa de be kala ta e o fanga ba awla o fanga ta awla fanga min to be sano wala o taw shila hara o te banda wala me sano ma mine ka datu kwa go sano mi na ka datu o masa mais abe place mi na ko fanga ba wala militaire joli de be mi ka soro fana tabolo sorasi jol de be ni kise tablo pour que kasega keleke sorasi jol de be ni bolifen tabolo sorasi jol de be nu be wuli kata nor la ka foku be ta kelela nu be wuli kata mopti ka foku be ta kelela nu be wuli kat Allah ka soro isanti min be di abe dese abe desira de la marfa min be di akise be konte de aw ko ko na na o military fanga pour que ka keleba jamana ko me obe ka négocier rebelu ye abe ka négocier ni rebelu ye mais abe ka animateur ou datugu abe ka négocier ni rebelu ye mais abe ka journaliste ou datugu honte ni maluya dande ko wallahi aw nali make foye ka malendo untono aw nali make foye ka tla ka jamana bla dinye ko wallahi aw nali nkera nindi sano mi intunye kureta ke atetela hari sano tle diara ka teme aw tleka sano nana jamana be tranquille wa ay jamana dembe ka hake dide c'est ça ay jamana do lafia me atara prison na de ay jamana do lafia basili kono awa jamana dembe kerafe mais position de a jamfani karamogo pour que akase ka datu awa kila o kapsani sano ya awa kila amara ya sano fanga ba awla ka temaka compétence ba awla ka temaya ka non har niya aw ni ayajo aw ka histoire te surnya aya ka histoire la wallahi aya tunye ci farinde amaru aya sano ci farne do min kera fe ci farne do min make aya fe ci farne do wallahi jamana kauna har ni ya jole ni na kuma na ibado ka ko no ko mali kanu be ni nade mais ay sariya do de soso jebe ko sariya min kana soso c'est pour cela que atara on te malende nya kanu de nani munu jera ka ke no yanga kamoye ani munu jera ka ke no ye politicien nye parti nye moye ngolu de atara c'est ça olu de atara wallahi onde aya fembe aya atete lata mais ka tla ka jamana bla reglika de ka jamana bla reglika mabaya to la de aw na le ni sisan jaw be kata kungolo di moruma obe kata moru de fe ko lu bamu ko lu ke mabawi obe ka négocier ni mo were de mo munu nafa tula jamana ko donu tula kalantula ite jamana jo ere nyedo Surasia ni jamana jo yere te nyoye surasia de ka mo la kana no manya ka fuka te so jamana jo la ay bo leta ko aka fere nyina ka to la ko na sa ay sagi kata ka zer ni kono ko ay sagi kata wala sanogo nana ama kalo kelen soro amaru aya sanogo nana jamana kunna ka tete lata wallahi ama kalo kelen soro jamana basikira mankan tu be yoro be geli ferme mana quand tu me passes erreur be gel fermé mais jamfa juru abino de dinge kono mais ana mabaraka o engalonde be kata youtube ni google sambe iga sano ka histoire ta kalaje billahi ay malendo kuna wolo har na ya soro ko ay mado faka har na ya soro ay kodo ke amadia mado
mais a ye jamana basi a ye jamana bila régler kan a ma kalo 2 sɔrɔ tellement que diɲɛ ɲɛma dɔw tun bɛ yen tun b'a fɛ ka Sanogo faga Amadu a ye Sanogo faga mais a ka farinya n'a jɔyɔrɔ a n'a bɛɛ ka jamana bila régler min kan hɛrɛ min kɔnɔ ka jamana basigi bandiya ka ban bingani ka ban zonya ka ban manamanakanfo ka ban ka jamana bila régler kan bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i kan ka min kɛ mais maa tɛ bin maa kan awa bɛɛ ka hakɛ kan ka d'i ma awa bɛɛ kan k'i ka droit fana déclarer réclamer a y'o basigi kɛ jamana kɔnɔ mais n ko maliyɛnden kelenw de y'a janfa aw minnu nana aw ma fɛn kɛ o aw minnu nalen sisan cɛ kalo joli kumaba fo kɛwale tɛ aw nalen ni sisan cɛ négociation avec terroriste n'o tɛ rien foyi aw bɛ ka millions ni milliards ta aw bɛ taa n'u ye nord la millions ni aw donna olu tɛ maliyɛndenw ye olu tɛ maliyɛn aw bɛɛ dɛsɛ k'o kɛlɛ ban aw bɛ dɛsɛ anw bɛ jamana kɔ kan anw m'a fɔ wari di sanu di anw k'aw ma de passeport walayi a ye taa Sanogo ka histoire ta Sanogo kelen de ye coup d'état kɛ a kelen min ye coup d'état kɛ a y'a lajɛ ale de tun b'u bɛɛ ɲɛfɛ wa a kelen de tun dɔ de a kelen de tun dɔ de ninnu mɔgɔ joli de don i mɔgɔ joli de mɔgɔ saba hali bi anw ma se ka jamana basigi mɔgɔ saba aw de bɛ don moriw kan mɔgɔ saba hali bi aw de bɛ don karamɔgɔw kan mɔgɔ saba hali bi aw de bɛ don parti politique mɔgɔw kan k'a fɔ ka ala cɛ adamaden i tɛ se min na i tɛ s'o la sa aw yɛrɛ tɛ sɔrɔdasiw ye aw ye lakuruw de ye quoi aw yɛrɛ ma kalan yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi militaire yɛrɛ aw ma kalan yɛrɛ kɛ a dɔnniya yɛrɛ t'aw la wallahi a dɔnniya ta aw la wallahi Sanogo y'a ka coup d'état kɛ tile 2 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ a ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen minɛ ka basigi dɔ ye ka sécurité dɔ ye an tila ka bonya o kan kelen kan jamanadenw ye hɛrɛ sɔrɔ o kan kelen kan mais aw nalen ni sisan cɛ ko maloyala ko dan de don ko sɔrɔdasi 3 4 aw ka président gɛn mɔgɔ ma sa aw ka président ta ka bɔ yen mɔgɔ ma sa aw ka tila ko président kelen bila en condition Jean Kalabanti maa min ye miliyariw suɲɛ maa min ye jamana nafolo tilancɛ bɛɛ lajɛlen suɲɛ k'a k'a sago ye a y'o zɔn minnu min na de a y'olu bila liberté mais mɔgɔ minnu bɛ ka dɔrɔmɛ 20 suɲɛ a y'olu de minɛ k'u datugu prison na hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn depuis o yɔrɔ la maliyɛndenw tigɛra o la anw y'o de fɔ anw bɛ hɔrɔnya kɛnɛ dɛ jamanadenw kɛnɛ kan tolérance zéro o ye Sanogo ka kumakan de ye an b'o ta k'a da a ka hɔrɔnya kan k'a da a ka jamana kanu kan k'a da tan min a y'a kɛ jamana kun na jamana basigira tan min a y'a kɛ jamana kun na a ye jamana ka hɔrɔnya d'a ma tan min Sanogo y'a kɛ jamana kun na a ye jamanadenw ka hakɛ di tan min na Amadu a ye Sanogo tun bɛ jamana kun na a ye tan min kɛ yan'u ka janfa yan'u ka bɔ a kɔ kɔrɔ wallahi billahi maliyɛnden bɛɛ lafiyara basigi nana jamana kɔnɔ a kelen dɔrɔn o ma bɛn tan ɲininaw ma olu donna a senkɔrɔ k'a janfa n'o ye moriw ye n'o ye alimamiw ye o ma bɛn parti politikiw ma politicien minnu bɛ yen i y'a janfa k'a bila janfa kɔlɔn kɔnɔ nka bi a n'a ka hɔrɔnya bɛ kɛnɛ kan a y'a assumer ka jɛn n'a ye Amadu a y'a Sanogo ka di mɔgɔ m'a fɔ a ma kojugu kɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ye kojugu kɛ jamana de ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen a y'a kɛ mun de kama jamana pour que jamana ka taa régler kan pour que jamana ka basigi pour que mankan ka ban jamana kɔnɔ pour que ɲɔgɔn faga ka ban jamana kɔnɔ a ka temps kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ kɛra tranquille ye mankan tɛ yɔrɔ si nka bi aw mɔgɔ 4 ka coup d'état kɛ joli ma bɔ aw ye coup d'état kɛ coup d'état de ye nin ya ka taa su ta dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ taa su dɔn aw ye bɛ ka su de sɔrɔ aw ma ɲɛnama sɔrɔ aw ye bɛ ka su de sɔrɔ aw taara i bɛ ka su de la fiɲɛtɔ min ɲɛ tɛ kɔ la n'i taara o ta n'i taara i bolo fa o la dɔrɔn k'o ta ka bɔ duguma ka taa bila mobili kɔnɔ e y'o su de sɔrɔ a ɲɛnama tɛ parce que a ɲɛ t'i la o aw taara bɛn n'i bɛ ka su de wala ni coup d'état de tun don aw minnu ye coup d'état kɛ bilahi aw tɛ se Sanogo ta kɛra mankan ye a kɛra guerre de ye yan a kɛra kisɛ wuli de ye yan Kati ni Bamako yɔrɔ si ma sumaya i b'a fɔ ko Kati de ka jugu anw bolo ye i b'a fɔ ko Bamako de ka jugu a don su nka aw ta den wolola dɔrɔn aw taara o ta dɔrɔn ka t'o sigi bamunan kɔnɔ k'aw ye coup d'état kɛ coup d'état yɔrɔ jumɛn coup d'état yɔrɔ jumɛn o de y'a to ne ka video la n ko coup d'état kɛra a ma kɛ o n ko mais ne ma deli ka coup d'état ye ta n ko mais a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'aw tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye aw y'a kɛ ka da daluya min kan ko jamanadenw ka hakɛ a y'u ka hakɛ di dɛ n'aw m'u ka hakɛ di hɛrɛ bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw t'o sɔrɔ dɛ Bandaw hɛrɛ bɛ Bandaw yɛrɛ tɛ komi e ma coup d'état kɛ o i nana ni e ye dɛ nka bɛ Asimu ninnu de la ani Jawo ni Malik Wage c'est ça aw jɔra fadenw ɲana ka jɔ balimaw ɲana ka jɔ sinjiw ɲana ka jɔ aw filaw ɲana aw ba filaw n'a aw kɔrɔkɛ filaw aw fa filaw ɲana
k'a fɔ ko an na kun ma kɛ foyi ye ni jamana ka hɛrɛ de tɛ awa an na kun ma kɛ foyi ye ni jamana ka basigili de tɛ awa an na kun ma kɛ foyi ye pour que k'aw ka hakɛ di parce que aw tɔɲɔna aw ɲɛna aw mɛnna kule la de an ɲɛ tun b'a la de mais komi waati ma se a ma se de o de la mun de la bi ko ja tɔɲɔ min aw ye maa wɛrɛ gɛ o tɔɲɔ kama o tɔɲɔ aw yɛrɛ de bɛ n'o lawaleya k'aw ye maa wɛrɛ gɛ daluya minnu kan ani décision kalanta minnu kan ko décision aw yɛrɛ de b'o lawaleya aw ma hɛrɛ sɔrɔ depuis aw nana aw ma basigi sɔrɔ depuis aw nana an y'an ka nafolo da a da fɛ pour que aw ka se ka to aw bɛ jɔ yɔrɔ min na an y'an ka baara kɛ k'an ka nafolo da a da fɛ k'a yira CEDEAO la hali n'u ye sanction de ta ka Mali sɛgɛrɛ an bɛ se k'an ka militaires an bɛ se k'u soutenir 100% pour que aw bɛ place min na aw ka se ka to o yɔrɔ la nka aw ma miiri nin bɛɛ lajɛlen na dɛ n ko an y'o kɛ parce que sɛbɛn de tun b'an kun passeport de tun b'an bolo maa hakɛ min filɛ nin ye k'o ka passeport tiɲɛna nin bɛɛ ka baara ma tiɲɛ i bɛ ka tile la dɛ ayi a y'a sɔrɔ séjour bɛ ninnu mais ninnu bɛɛ ka baara ka tiɲɛ complètement carrément et purement o kɛra aw tile de la dɛ aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la aw ma se k'aw sigi k'aw réfléchir tiɲɛ la diaspora y'an soutenir 100% ye manifestation joli de kɛ Union européenne na ani droit de l'homme la ye message joli de avancé diɲɛ kɔnɔ k'a yir'u la an bɛ sɔrɔdasiw fɛ bi an b'u fɛ sini i bɛ place min na i ka to yen an tɛ parti politique fɛ an tɛ politicien fɛ parce que an tigɛra olu la aw ma sigi ka miiri nin kan in kan politiciens sigilen don i kɔnɔna ko b'u kɔnɔ k'aw lamɛn k'aw lajɛ a bɛna wolo mun de la ja a bɛna wolo an minnu kɛra sababu ye ka message di diɲɛ ma k'a fɔ aw ka to yen kɔlɔlɔ bɛna bin anw de kan an minnu ye message di diɲɛ ma k'a fɔ transition ye an b'a soutenir 100% i tɛ bouger ka bɔ yen hali n'aw ye sanction de ta an kama an minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ fɛɛrɛ ɲini k'u balo ja kɔlɔlɔ bɛna bin anw de aw bɛna anw de bali sɛbɛn na aw bɛna anw de ka baaraw tiɲɛ aw bɛna anw de mako sa a nana wolo o de la bi aw ko mɔgɔw k'aw soutenir aw ko k'aw bɛ baara la jamana kɔnɔ baara jumɛn de y'o ye n y'o de fɔ n ko baara in tɛ invisible ye sa aw tɛ se ka foyi yira Mali kɔnɔ aw nalen sisan cɛ aw ye nin kɛ awa nin de nafa bɛ maliyɛnden bɛɛ de nafa a tɛ a kɛra Mali fan jumɛn kɔrɔt'aw ɲɛna Mali ye Katini Bamakɔ de yan minnu b'an bolo région kɔnɔ don minnu b'an bolo brousse la don minnu b'an bolo tɔgɔdaw la don olu tɛ maliyɛndenw ye yan minnu bɛ jamana kɔ kan don olu tɛ maliyɛndenw ye yan waati dɔ sera an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye quoi ne mɛ ko transition a n'a kun ye de ka maaw ka hakɛ di a n'a kun ye de ka basigi di jamanadenw ma a n'a kun ye de nin y'aw bali nin na n bɛ nin ta k'a d'aw ma awa ni ne taara min bɛ na o kɔfɛ o tɛ se k'a lawuli n ko a n'a kun ye nin de pour que min tun bɛ yen a tɛ se ka min k'aw ye n'a tɛ se k'o kɛ ni y'o to yen o fana bɛ a ka tan bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw to dingɛ kɔnɔ k'aw tɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ k'aw tɛ janfa dingɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na o kɔfɛ o fana bɛ profiter aw la mais yan'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ a fanga ninnu ni ɲɔgɔn an ka fɛɛrɛ ɲini an ka nin lata anw ka suguw ni ɲɔgɔn cɛ an ka maaw bila règle kan ka maaw ka hakɛ di minnu tɔɲɔna n'an y'o di maa kura min bɛ na o tɛ se ka ninnu fana bali nin na tugun quoi hali n'a nana ni sariya dɔ ye hali n'a nana ni règle dɔ ye a b'a sɔrɔ nin ye règle in kɔni anw ye nin bila en route n ko a kun ye nin de ka sariya sɔsɔ ka n'i sigi k'a fɔ ko ko e tɛ sariya labato ne t'a dɔn Asimu ye man kunnen don kun jumɛn la e t'o labato e bɛ k'o fɔ jɔn de ye a yɛrɛ kɔni tɛ k'o fɔ aw ɲɛ an minnu bɛ diaspora la an bɛ t'i minɛ komi sɛ de sɛ bilahi an bɛ t'i minɛ komi sɛ de n'a b'aw ɲɛna ko teni b'aw la n'a b'aw ɲɛna ko marifa b'aw bolo n'a b'aw ɲɛna aw ye sɔrɔdasiw ye an bolo aw tɛ sɔrɔdasiw ye dɛ aw hali kisɛ fili cogo aw tɛ se a la bilahi aw tɛ sɔrɔdasiw ye aw tɛ sɔrɔdasiw an t'a wɛrɛ ko fɔ aw ka segin ka taa kan de kɔnɔ a ba transition an t'a soutenir bi an t'a soutenir sini diaspora ko a t'a soutenir bi a t'a soutenir sini en tant que n'an ka passeport de tɛ en tant que ni n'an passeport de ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na diaspora t'a soutenir wallahi an b'aw lagosi cogo o cogo awa an b'aw lamaloya cogo o cogo an b'aw lajigi cogo o cogo an b'aw mago sa cogo o cogo an b'aw mago sa nin kɛcogo in na dɛ an fana pɛrɛlen don a kama de on a décidé complètement détermination da c'est ça k'a fɔ k'a jɛya Asimu i b'i ɲɛ yɛlɛ nin bɛ kɔfɛ kana da ka musari k'i nun na dɛ ka n'i kunkolo yɛrɛ labɔ kɛnɛ ma anw ka papa kama tunun anw k'an ka passeportw de e tɛ se k'i manko nin kan in kan o ye nkalon de don min na i nan'i jɔ France 24 ninnu b'i ɲininka diɲɛ bɛɛ bɛ k'i ɲininka i ko i y'a kɛ jamanadenw de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ jamana kɔ kan nka n ka kumana nin de ka wagɛ e min tun bɛ ka discours kɛ nka bɛnna nin de kan mais aw ye fɛn jumɛn de ka anw ye fɛn jumɛn 12,603 personnes olu ka baaraw bɛ ka tiɲɛ olu ye kɔlɔlɔ kɔnɔ Faransi kɔnɔna awa i bɛ ka tile la nin ma kɛ dɛ
Ibeka tlela ni make, ibeka minya lié passeport la, ibeka tlela ni make de, andunye ibeka ge kasawu keninde. Ankwante ibeka fe kasawu keninde. Ankwante ke ibeka fe kasababu keninde. Mais ni ma hake tuntende. Ni ma hake tuntende. Ni nomro hake tuntende. Au nale ni santi, c'est doux sogodu. Kau sigitoro kaki yala bambali e mobile ta insansu ki avion kono. Abeta euro netara abeta euro minko. Abeta euro jume. Abeta négocier Mali fan jume folo mba fe kau nyininka. Ne ode fosa ngo noru kene politique code. Non te guerre politique de c'est la politique. Ne ni fonga ngo c'est la politique. Non te ka foko guerre de ben nord là c'est faux. C'est faux. C'est faux politique de do. Mais on tate politique ko an ka passeport te politique ko yo passeport jamana dembe wajibi alendo ka soro en tant que ni be jamana koka I wajibi alendo ka soro awa kito jamana yere kono ni ko ba labo ka to ibolo alabo yere kana vaze yere kana bo mali yere kono masika papa ta me duralendo iduralendo akanga dimako iduralendo hont bandaw maloya dande do asin kuma sulu dande do njaw billahi anti kan kun korota jiye ma wage ka aw laje tugunga ka aw tedi ka fo kon nunu de be ka Mali diriger ngo malo ya la code do malo ya la code do an tan sigi ka miri ka fo ko doni kila ni kalankila be Mali kono motari wani wallahi ka ka ta man sere o engalonde billahi o engalonde kalan kunye kodonde kalan kunye family de kalan kunye nafa ka lasiga jamana deuma kalan kunye de ka kalan tono na nafa ika jamana ka siga so kalan kunye basigi de ika jamana deum bolo kalan kunye de ka family nyuma de ika jamana deuma kalan kunye de kika jamana basigi ika jamana deum ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ika jamana deum kana gele asoro diplôme kunye ninde plastique kunye ninde awbe joyoro mununa ka harna furabi Mali unye jamana ko ka fogo konu de be Malien do représenter Mali kono die be chema ka foko e bandaw bola ka fo e motar wani bola ka fo e asimu bola ka foko e wage bola ka fo e malikinjaw bola ngo malo yala dande do billahi kuma sulu dande do ni mami ngo ye manyana mo ya te manyana mo ye horonya te la driate ko don te kalanti mado be siga kalame ko don tala de dobe ama kalame family nyuma mbala ko don bala mais aw kera de aw kalana ko don tawla aw kera de aw be joro la me family tawla aw tay tanyini de aw ta de nyini me aw ta obe bo na ya aw ta de du amba ba ko no billahi ni jebe ya tu anti katina ta toyi awa ni jebe ya usuteni anti katina ta usuteni awa diaspora bela jelen fara nyon kade aw de ya fo amba o kele ante sira association foite diaspora kaya ambesera association minye ka foko ko pour que kaw kele association te billahi ate ay video kela u sarade ay milliards de video kela ma ka million de video kela ma me bena kan jolen soro ibena kan jolen soro c'est ça la vérité ibena kan jolen soro mais na wolola me na te dogo jien chema de nyode fo awna awu kelembe do histoire law adabe dia jondela adna dabe dia awdela ube na be dia awdela o fana na do histoire kono on ta fa be dia awna te dia awna de me on be minka on bodo aw kanga minka awde bodo me on be amba abena wolo minna on bolo on bodo ka banku amba o kele fa o seme na bolo ko don de bawla na bolo be sécurité de la me ambe barada awka bara mi nyona ma delika ke histoire kono folo c'est ça donc malien de kaw fo ka wan mano fo limi ni dantala tout sera pas marqué do aras 24 ambe nyogombolo dande do anti katinina anteta awante macha wa har nan tira fana anteta anga hakki ambo de no fi passeport no te foite amma ko te foila Mali kono bini passeport te awa no te famatan kuna awa no te bandaw e ma rekoni no te motar wani anti jate no te wage ere ta on bolo mina yere kono awa no te asimu ere anti jate ere non wage auto aw ka dogo wallahi Malikin jaw ni sigi auta ke murmuru bambaliye ka foko ensemble kono bebe ka foko iba soutenir ka soutenir no ba now the time maliye I ka soutenir ke I ka soutenir ngam anyabe nyongona c'est ça ko fla de do now ko manya ka Mali be mara aw ko non ta teke aw nyana non fait fla de Mali be mara aw ko be mara aw ko
c'est ça o de mais an ka nyana account nyana ma yala ka fo ko Asimo be na ke président nya ka fo ko Njawo be na ke président nya ka fo ko Wage be na ke président nya yere jime Mali jime de do follow aw hakila ka du konna de doa aw kila sungrun tigero de doa non je suis désolé ça ne peut pas marcher non aw be nin ke chola aw maseka aw lakana aw be nin ke chola aw maseka on ka toro na nganyani do aw be sika ke jamana jume de président ni ngonde ba ko président ni aw be place mina on de kele ki aw ka to yanka na folo c'est ça donc ka soira dambela jelema anti kartinina kaw fo ka walma do folo mini dantala jamana Europe jamana beka ka décision ta beki ka décision ta mi kanga ke o ka ke jeka lakali an kan ga min ke o ka ke je ka lakali mate sa siɲɛ fila de siɲɛ kelen dɔrɔn de dɔn siɲɛ kelen dɔrɔn ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ balo ko kelen dɔrɔn de kɛ fila tɛ i bɛ se ka bana bi i bɛ kɛnɛya sini awa i bɛ kɛnɛya sini i bɛ bana mais k'a fɔ ko saya kelen dɔrɔn de dɔn ko balo kelen dɔrɔn de dɔn ko denmisɛnniya kelen dɔrɔn de don ko kɔrɔya kelen dɔrɔn de don maa si ma kɔrɔya ka tila ka na denmisɛnniya la maa si mi to denmisɛnniya la ka na kɔrɔya la ka tila ka na denmisɛnniya la o ye nkalon de donc kana fo ibi si compter non ibi ka venir de lajɛ c'est ça fɛn min bi ma ko bala i b'o de lajɛ mais sini tɛ ta ye ne ta tɛ e b'o nata cogo di k'a fɔ i b'o ye i bɛ min na bi i b'o de kɛlɛ kɛ i kan ka min kɛ bi i b'o de kɛ mais sini bɛ kɛ cogo di e ma sini sɔrɔ e bɛ bi la e ma bɔ bi la e bɛ se ka sini kɔfɔ non an mago bɛ bi de la an mago tɛ sini na ni sini fana sera o bɛ wolo min na min kan ka kɛ fana o fana tɛ dogo c'est ça e ka kunu manye e ka bi manye e be ka nata sini nɔfɛ o be kɛ cogo jumɛn na ni kodɔnbaliya ni kalanbaliya tɛ non i miiri min tɛmɛna o pasera cogo jumɛn de la o ye kelen ye filanan e yɛrɛ bɛ mun de kɔnɔ mais sini ya non ni sini ko de tun don ninnu t'anw bali passeport la awa ni sini ko de tun don ninnu t'anw bila nin dingɛ in kɔnɔ awa ni sini ko de tun don 12 603 personnes olu ka baaraw tɛ tiɲɛ olu ka kalanw tɛ tiɲɛ awa olu tɛ dɛsɛ ka passeport sɔrɔ olu tɛ dɛsɛ ka carte consulaire sɔrɔ awa olu tɛ dɛsɛ jamana in séjour la ka sababu kɛ Mali ka passeport ko ye k'a fɔ ko Mali y'anw bali passeport de la non c'est faux ja anw bolo ninnu bɛ miiri sini de la n'o tun ye kunu ye ja ninnu mago bɛ kunu min tɛmɛna i mago b'o de la an'u bɛ bi de la olu mago b'o de la o n'o tɛ k'a fɔ ko sini a ninnu mago foyi tɛ se n'u mago tun bɛ sini la i tun b'aw mago ɲɛ bi de ko sini ko ninnu bɛ se ka mago don ɲɛ anw ye an dun miirila sini de la sini min kan ka na an miirila o de la pour que k'an ka nafolo don a da fɛ aw bɛ place min na aw ka to yen anw de ye sini miiri mais aw y'a bɔ sini miiri la k'aw bɛ bi de la aw tɛ sini lajɛ n'aw tɛ sini lajɛ anw yɛrɛ tɛ sini lajɛ tugun dɛ an kan ka min kɛ an b'o kɛ k'aw fo ka waliɲuman dɔ foli min ni danta la big respect à vous an bɛ don pont jukɔrɔ ka so yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma merci. LAS